Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga baatii kabajamtuu fi jaalatamtuu baatii Ramadaanaa tanaan isin gahe. Baatii Ramadaanaa baatii beelaytoo luqofoo osoo hin taane baatii qaamota miiraa shanan kennaa itti of to'annu, itti of yaadannuu fi itti of haaromsinudha. Beela'uun keenya uumaa fi uumama akka beeknu, akka kabajnuu fi jaalannu akkasuma rakkoo fi bal'oo keessatti illee wal cinaa dhaabbannu, wal yaadannu, wal utubnu kan nu yaadachiisudha. Ji'i Ramadaanaa kun ji'a barnootaati. Ji'a kabajaa fi jaalalaati. Ji'a waan dhabne itti argannu, itti milkoofnu, ofirraa hafnee egeree biyya keenyaa fi dhaloota keenya itti ijaarrudha. Qalbii keenya haa qulqulleessinu, of tahuun egeree keenya haa haaromsinu. Ramadaan Mubaarak. እንኳን ለዚህ ለተከበረው ረመዳን በሰላም አደረሳችሁ። ረመዳን ከምግብ ራስን መቆጠብ መቅጣት ወይም በመራብ አይደለም። ረመዳን የልብ ማንጻት ነው። ራስን መሆንና ዓላማችንን እንድናው እንድንተገብር አእምሮአችንን እንድናድስ ያስታውሰናል። ስንጠማ ለተጠሙ፣ ስንራብ ለተራቡ፣ ለአቅመ ደካማ የተቸገሩትን እንድናስታውስ ከጎናቸው እንድንቆም ያስተምረናል። በረመዳን ወር ትዕግስትና ራስን መቆጣጠር ከራስ ብሎም ለሀገር ትውልድ እንድናስብና አሻራ እንድንጥል ያድሰናል፣ ያስታውሰናል። ይህ ወር የለውጥ እድል ነው። እንሻሻል፣ እንቀየር፣ እንብራ። ረመዳን ሙባረክ።